পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে এই মুহূর্তে কয়েকটি সংবাদ নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি শবনম। বিস্তারিত সংবাদের আগে প্রথমে দেখে নেব হেডলাইন্স। মুসলিম সুরক্ষা সমিতি আহত বৃহস্পতিবারের বন্ধ ব্যর্থ করতে হবে বললেন বকুল মালাকার। স্ত্রী লিন লাইসরামের হাত ধরে রিসেপশন পার্টিতে পৌঁছেছেন রণদীপ, উচ্ছ্বসিত দুজনেই। বিগত বছরের অমঙ্গল দূর করে শান্তি স্থাপনে তিব্বতী বৌদ্ধরা সিমলার ধর্মীয় মন্দিরে প্রার্থনা করেন। হিন্দান বিমানবন্দরের সীমানার কাছে অজানা 4 ফুট খাদ, উদ্বেগ গাজিয়াবাদে। লখনৌতে ডিভাইন হার্ট ফাউন্ডেশনের 27তম বার্ষিকী উদযাপনে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব উজ্জয়িনীর নাচ গান এবং পটকা ফাটিয়ে আনন্দ উদযাপন। 370 ধারা বাতিল করে কাশ্মীরিদের সাথে অবিচার করা হয়েছে বললেন এআইইউডিএফ নেতা রফিকুল ইসলাম। মুখ্যমন্ত্রী শারীরিকভাবে আঘাত করার জন্য লোক পাঠাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ কেরালার রাজ্যপালের। কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্যসভা, রাষ্ট্রপতি অমিত শাহ এবং কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং এর মধ্যে তীব্র বিতর্ক। পণ্ডিত নেহেরুর ভুল নিয়ে বিতর্কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী। এবারে সংবাদ বিস্তারিত। মুসলিম সুরক্ষা সমিতি নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে 14 ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বরাক উপত্যকা বন্ধের যে ডাক দেওয়া হয়েছে, প্ল্যাটফর্ম এগেইনস্ট ইসলামিক জিহাদের তীব্র বিরোধিতা করেছে। শিলচরে প্ল্যাটফর্ম এগেইনস্ট ইসলামিক জিহাদের মুখ্য আহ্বায়ক বকুল মালাকার জানান, এই বরাক বন্ধের মাধ্যমে 14 ডিসেম্বর জনজীবন বিপর্যস্ত করার যে ছক কষা হয়েছে, এটা কোনো অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না। জনগণকে চরম দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিতে এই গভীর চক্রান্ত। তাই মুসলিম সংগঠন আহত এই বন্ধ সর্বাবস্থায় ব্যর্থ করতে বকুল মালাকার সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আগামী 14 ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মুসলিম সুরক্ষা সমিতির নামে একটি সংগঠন আমার বিরুদ্ধে শাস্তি দাবি করে যে বরাক বন্ধের আহ্বান করেছে, সেটা কোনো অবস্থায় মানা যায় না। কারণ বন্ধটা আইনের বিপক্ষে। আমি একজন ব্যক্তির শাস্তি চেয়ে ওরা যেভাবে বরাক বন্ধের আহ্বান করেছে, সাধারণ মানুষে তাতে শাস্তি পাবে। আজকে আমার বিরুদ্ধে শাস্তি চেয়ে ওরা লিগ্যাল স্টেপ দিতে পারতো, কিন্তু এভাবে অযৌক্তিকভাবে বরাক বন্ধ করার কোনো প্রশ্ন আয় না। এখানে আমি এটাই বলবো বরাক উপত্যকার সাধারণ জনগণের কাছে, বিশেষ করে আমার হিন্দু সমাজ এবং দেশপ্রেমী যারা মুসলমান আছে তাদের কাছেও আমার এই বক্তব্য রাখছি যে আগামী 14 ডিসেম্বর যে বরাক বন্ধ এই মুসলিম সংগঠনটি ডাক দিয়েছে, তা যাতে কোনো অবস্থায় সফল না হয় এবং সেটি না মানার জন্য। এভাবে মুসলমান একটি সংগঠন বরাক উপত্যকায় বন্ধ ডাকবে আর বরাক উপত্যকা বন্ধ হয়ে যাবে, সেটা এক হাস্যকর ব্যাপার। মাদ্রাসা এবং মসজিদ নিয়ে আমার যে বক্তব্য ছিল তা থাকবে, সেটা বাস্তব সত্য। আজকে মাদ্রাসা মসজিদগুলোই উগ্রপন্থীর আশ্রয়স্থল। আজকে ওরা বলছে আমি ওদেরকে সনাতন ধর্মে ফিরে আসার কথা বলছি, আসলে মুসলমান নামে তো কোনো ছিলই না। তার জন্যই আমি বলছি যে সবাই সনাতন ধর্মে ফিরে এসো। সদ্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন রণদীপ হুডা এবং লিন লাইসরাম। এই নব দম্পতি তাদের বিবাহের রীতিনীতি নিয়ে বেশ চর্চিত হয়েছেন। মুম্বাই একটি গ্র্যান্ড রিসেপশন পার্টির আয়োজন করেন এই দম্পতি। এদিকে রণদীপকে তার কর্ণের হাত ধরে ক্যামেরার পোজ দিতে দেখা গেছে। এই উপলক্ষে যখন রণদীপ হুডা একটি কালো স্যুট পরে এসেছিলেন নববধূকে নিয়ে, তখন ঐতিহ্যবাহী পোশাকে খুবই সুন্দর লাগছিল দুজনকেই। হিমাচল প্রদেশের সিমলায় তিব্বতী বৌদ্ধরা তাদের ধর্মীয় মন্দিরে প্রার্থনা করছেন। ভক্তরা শান্তি স্থাপন এবং বিগত বছরের অমঙ্গল দূর করার প্রার্থনা করেন। ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত ভক্তরা নাচ গান এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে অনুষ্ঠান পালন করেন। উৎসবে বিপুল সংখ্যক ভক্তরা অংশগ্রহণ করেন। গাজিয়াবাদের হিন্দান বিমানবন্দরের সীমানার প্রাচীরের পাশেই 4 ফুট গভীর খাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্থানীয়রা পুলিশকে জানান যে কেউ হিন্দান এয়ারফোর্স ঘাটির বাইরে সীমানার প্রাচীরের কাছে 4 ফুট গর্ত খনন করেছে। এই খবর পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ এবং হিন্দান এয়ারফোর্স কর্তৃপক্ষ। তারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে এবং একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। বিমানবন্দরে এবং তার সংলগ্ন স্থানের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শুভম প্যাটেল। दिनांक 10 दिसंबर को स्थानीय लोगों द्वारा थाना टीला मोड़ पुलिस को ये सूचना दी गई कि हिंडन एयरपोर्ट के जो बाहरी दीवार है उसके पास इकबाल कॉलोनी इरशाद गार्डन, वहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा बाउंड्री वॉल के पास एक गड्ढा किया गया है। उक्त सूचना के क्रम में तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एवं एयरपोर्ट हिंडन एयरफोर्स के अधिकारियों द्वारा
मौके का निरीक्षण किया गया और ये लगभग 4 फीट का गड्ढा बाउंड्री के पास हुआ है। उक्त के संबंध में एयरफोर्स के सुरक्षा अधिकारी की तहरीर के आधार पर एफआईआर थाना टीला मोड़ पर पंजीकृत कर ली है और मौके पर एफआईआर के क्रम में जांच की जा रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि उपलब्ध हुए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध आवश्यक कठोर कार्रवाई की जाएगी। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লখনৌতে ডিভাইন হার্ট ফাউন্ডেশনের ২৭তম বার্ষিকী উদযাপনে যোগ দিয়েছিলেন। জনগণকে উদ্দেশ্য করে তিনি ভালো চিকিৎসক এবং প্যারামেডিক্যাল স্টাফের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এ সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, ভালো চিকিৎসক এবং প্যারামেডিক্যাল স্টাফ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। অসুস্থ হৃদয়কে সুস্থ করে তুলতে, ব্যথা উপশম কমাতে আমাদের সাহায্যের হাতের প্রয়োজন এবং রোগীদের সুখ দেওয়ার জন্য সুন্দর মনের দরকার হয়। वर्ष 2006 में इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मेरी पूर्ववर्ती डॉक्टर कलाम ने कहा था, एंड आई कोट, ए यूनिक नीड इज टू हैव डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ विथ गुड हार्ट्स टू ट्रीट द ailing hearts. We need helping hands to remove the pain, and we need beautiful minds to give happiness to the patients. Unquote. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ये अस्पताल मानवता की सेवा की ऐसे ही भावना से कार्य कर रहा है। ভারতীয় জনতা পার্টি মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মোহন যাদবকে মনোনীত করেছে। এই খবরে উজ্জীবিত সকলে। উজ্জয়িনে মধ্যপ্রদেশের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনের সামনে আনন্দ উদযাপন শুরু হয়। বিপুল সংখ্যক সমর্থকরা রাস্তায় নেমে আসেন এবং নাচ গান ও পটকা ফাটিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনের বাইরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। মোহন যাদব এই পদের জন্য বিজেপিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। घर पे भव्य स्वागत किया है, पूरे कार्यकर्ताओं का आपने अभिवादन भी स्वीकार किया है। एक एक कार्यकर्ता से आप मिले, अभिवादन स्वीकार करा, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह उमंग है और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी ने जो पाया था, जो प्रचंड जीत मिली थी, आज विधायक दल के नेता चुनने के बाद ये जो स्वाभाविक रूप से मन का उत्साह उमंग है और वो एक प्रकटीकरण है। मैं सभी का आभार मानता हूँ। यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भाजपा दुनिया में अपना नाम कमा रही है, उम्मीद कर रहे हैं कि विकास के इस कारवां को हम सब मिलकर के और आगे बढ़ाएंगे। सर, आप मुख्यमंत्री बने, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी सर? देखिए, मैं नया मुख्यमंत्री के रूप में तो नहीं मानता, प्रधान सेवक हूँ और जनता के लिए जो विकास के काम माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो छोड़े थे उनको आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस आपको बधाई भी दे रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जो आपने वादे करे थे वो सब निभाएंगे, सब निश्चित पूरा करेंगे। জম্মু কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়া মোদী সরকারের সিদ্ধান্তকে বৈধ বলে মনে করেছে সুপ্রিম কোর্ট। রায় দেওয়ার সময় সিজেআই ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেছিলেন যে ভারতের সাথে একীভূত হওয়ার পরে জম্মু কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের অধিকার নেই। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়। এ নিয়ে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ নেতা রফিকুল ইসলাম। শুনে নেব তিনি কি বললেন। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान तो हम लोग का है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक डिसीजन लेगा, उस पर टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। रहा मसला कश्मीर का, कश्मीर वालों का स्पेशल कुछ उनको स्टेटस था, प्रिविलेजेस है, सरकार ने उसको स्ट्राइक डाउन किया है, कर्तन किया है। तो अभी इंडिया में कई स्टेट में और है तो और कश्मीर जैसे एक स्टेट, इसको अभी तक देखिए हमारा सरकार इंडिया गवर्नमेंट जो है उसके यूटी बना के रखा है। तो मैं समझता हूँ कश्मीरियों के साथ ये नाइंसाफी है। अभी उसको यूटी बना के रखना, वहाँ इलेक्शन ना कराना और कश्मीरियों को सेंटिमेंट को हट करना ये मुनासिब नहीं है। रहा 370 वाला मसला, वो कानूनी मसला है, कोर्ट देखेगा या वहाँ कोर्ट का जो फैसला होगा वहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं वो लोग उस पर देखेंगे, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये भी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी डर है कि अभी कश्मीर का 370 स्ट्राइक डाउन करके इनको ये हिम्मत हो गया होगा कि अभी हमारा नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट में है 371A B इस तरह के स्टेटस है, तो इस पे भी हाथ डालें। और इसका देखिए एक लोकल सेंटिमेंट भी है और जो स्पेशल स्टेटस है इसके अंडर में कुछ प्रिविलेजेस भी है, तो
तो इस पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये नॉर्थ ईस्ट के इस स्टेट के इन चीज़ों पे अभी हाथ डालेंगे तो यहाँ भी हालात खराब होने का एक अंदेशा रहता है। तो इसको भी मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में देता हूँ कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक पे हाथ डाल के जब सक्सेस होगा तो दूसरों पे भी हाथ डालने की कोशिश करेगा। तो इस तरह होके कंट्री का, मुल्क का हालात भी खराब ना हो, इसकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, देना चाहिए। बाकी रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है। কেরালার রাজ্যপাল তার বিরুদ্ধে এসএফআই এর কালো পতাকা দেখে বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ষড়যন্ত্র করছেন তার বিরুদ্ধে এবং তাকে আঘাত করার জন্য লোক পাঠাচ্ছেন। গুন্ডারা তিরুবন্তপুরমে তার গাড়িকে দুদিক থেকে আঘাত করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এটা মুখ্যমন্ত্রীর ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেন এবং তিনি এই লোকদের পাঠাচ্ছেন তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করার জন্য অভিযোগ করেন কেরালার রাজ্যপাল। This chief minister is hatching the conspiracy. 4 years back in Kannur, an attempt was made on me physically, and the man who stopped the police from taking action against the mischief mongers, those who created disturbance, that man chief minister appointed him as his personal secretary. So chief minister was party to that conspiracy. Today the Hundas, they are trying to rule the roads of the Thiruvananthapuram. When they came before my car, I stopped it and I got down. Why they have fled? Why have they fled? What protest? What have I done? Because I do not wish to be pressurized by these pressure tactics, therefore they will try to threaten me. They will try to scare me. I am not the one who can take these things lightly. I got down from my car. Then why they ran away? And I ask you a question. They have come before my car, they have hit my car from both sides when I got down. Will they allow anybody to come near the car of the chief minister? And they were all sitting in a car, which means police knew what police poor people can do when the chief minister is directing them. The car, then they all got into, when I got down, they all got into their jeeps and they ran away from there. অমিত শাহ রাজ্যসভাতে জম্মু কাশ্মীর সংশোধিত পুনর্গঠন বিল এবং জম্মু কাশ্মীর সংরক্ষণ বিল সংক্রান্ত আলোচনায় কাশ্মীর প্রশ্নে নেহেরুর দুটি ভুল নিয়ে সরব হয়েছিলেন। বিতর্কেও ওই বিষয়গুলি তুলে ধরেছিলেন তিনি। রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং এর মধ্যে কাশ্মীর ইস্যু এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর দোষ নিয়ে তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছে। अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता है। और दूसरी तरफ जूनागढ़, जहां बाहुल्य था हिंदुओं का, वहां नवाब साहब अपने हवाई जहाज में बेगमों को छोड़ गए, बाकी लोगों को ले गए और पाकिस्तान चले गए, लेकिन जूनागढ़ भारत का आज एक अंग है। आप कितना ही अमित शाह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। मैं आज फिर से कह देता हूं मान्यवर, बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। मान्यवर he is not yielding, go ahead, honorable home minister, he is not yielding. রাজ্যসভা বিজেপির সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনামলে জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে কথা বলেছেন। বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলার সময় তিনি বিরোধী সাংসদদেরও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যারা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কথিত ভুল নিয়ে বিতর্কের দাবি জানিয়েছিলেন। माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक रखा गया है, इसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान प्रतिनिधि विवेक तनखा जी ने आज एक विवेकपूर्ण बात कही
कि यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार हुआ था, परंतु यह कहते हुए मुझे कष्ट भी होता है कि एक दौर था जब उस नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे तो रेड कारपेट वेलकम के साथ आते थे, जलवाए जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जलवा अफरोज होते थे। और सभापति महोदय, आज भी वो आते हैं, मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। ये अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में। महोदय, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, वहां भी मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुना था, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सुने थे। इनकी सरकार के समय में शियाओं का जुलूस, मदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया था, 22 साल तक रुका रहा। जब हमारी सरकार आई उसके बाद वहां पर शियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकलने की स्थिति आई। मैं पूछना चाहता हूं भाई, हिंदू मुस्लिम के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, ये शिया सुन्नी के बीच में जो होता था वो भी शांतिपूर्वक हमारे दौर में हुआ, कश्मीर हो या देश का कोई और हिस्सा हो। बहुत बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर सूफी का बहुत बड़ा सेंटर था। मैं पूछना चाहता हूं कि विगत 30 वर्षों से सूफीज्म के 4 बड़े सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, एक का भी कोई मरकज बचा हो तो बता दीजिए। बहुत से लोग विवादित ढांचा गिरने की बात करते हैं, मगर इस हिंदुस्तान में कश्मीर में एक चरारे शरीफ की मजार थी जो सैकड़ों साल पुरानी थी, उसे जला के ध्वस्त कर दिया गया और जलाने वाला कश्मीर भाग गया। उसके बारे में कोई नहीं बोलता। सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक चुप बने रहते हैं। हमारे दिल में उसके लिए भी दर्द है। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। ये वो भी दौर था, मगर इसके बावजूद किसी को उस दौर में खराबी नजर नहीं आती थी। आज जब सब कुछ शांतिपूर्ण और सही ढंग से चल रहा है तब यह समस्याएं नजर आती हैं। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।